Halo teman-teman, balik lagi sama saya teman-teman ya. Kali ini kita coba main game baru teman-teman. Rilisnya masih bulan November kemarin. Star Steel Asnia Trigger teman-teman ya. Size-nya 4,12 GB kalau dari apps-nya ya teman-teman ya. Kita langsung coba aja teman-teman ya. Kita start. Star Shield Asnia Trigger. Oke, kita lihat ya teman-temannya. Ini kayaknya turn based juga teman-teman ya. Kita lihat filmnya dulu. Red Shift が計算した終末の未来、その結果を変えられるのはあなたしかいない。どうか私たちの希望を、アスニアプロジェクトを完成してほしい。Seperti itu. Ini apa? Architect 様。最優先警護対象を発見。直ちに任務行動に移ります。のんびりお話をしている暇はなさそうですね。すぐにここを去った方が良さそうです。記憶が曖昧なようですね。世界を渡ってきた副作用かもしれません。Rilisnya 25 November teman-teman ya. 失礼させていただきます。警護対象の有機体活動と心拍を確認。内蔵されたソウルドライブは確認不可。本当に人間様です。私は人間様を守り。大丈夫ですか？ここは超高性能 AI である。そうです。想像していたものとは違うかもしれませんが、今いらっしゃる場所はそして私は人間ではありません。プロキシアン、理想的な文明をシミュレーションするために超知能体が制作したアンドロイドです。見ての通り、我々の文明はある存在と熾烈な戦争を繰り広げています。その機械体はレッドシフト、すべての人類を絶滅させ、私たちプロキシアン文明を脅かしている。レッドシフトについて、レッドシフトですが、彼らは再生世界のすべての人間様は彼らの手で。しばらく小康状態が続いていましたから、今日の襲撃は異例の事態でした。レッドシフトはスターシードを狙っています。Ya, teman-teman. 今から君をアスニアにダイブさせるよ。君が最初にすべきことはスターシードを回収。レッドシフトがそれを手に入れたら、私たちの現実も破滅してしまう。君にしか。大丈夫ですか？
護衛タイプの私は。了解しました。最優先目標を更新。スターシードを回収します。マナ様とオーロラ様にはスターシードが保管されているフロアで合流するよう伝えておきます。しっかり掴んでいてください。 Motornya guys. Gambarnya keren banget sih teman-teman ya. Keren teman-teman. Dynamic Carbo 展開。Bocah gede itu dikalahin sendirian teman-teman. Jagoan nih SSS nih kayaknya teman-teman, rate-nya teman-teman. ご無事そうで何よりです。あ、これは失礼いたしました。自己紹介がまだでしたね。私はアスニアセキュリティ局所属のプロキシアン。個体識別呼称はアイレンです。これより情報登録プロセスを人間様のお名前は？teman-teman. わかりました。それではこれからはアーキテクト、私たちが確認いたしました。効率を考慮してお二人とも無事ですか？マナ様、オーロラ様。そうそう。私はマナ。私も。レッドシフトの侵入を確認。当関係者の皆さんは避難してください。残りの時間10分。わお。シャフテストラック。崩れています。急にどうされたの？スターシードですか？ここではアーキテクト様の建物の自爆機能か。わかりました。menit mau cari Starship. Apaan itu 到着し Starship? ました。すぐに。Oh, perang nih teman-teman, perang nih teman-teman. Ini teman-teman perangnya teman-teman. Wih, keren loh gambarnya teman-teman. Ush. セブンテーマズの欠陥品たちよ。レッドシフト。スターシードは私がもらう。話が通じない相手に戦闘に入ります。Oke, saatnya perang teman-teman. Kita lihat. Oh, modelnya gini. Mereka jalan-jalan auto, kita cuma gadget skill. Ultinya teman-teman. Ada cutscene-nya. Dor.
sakit damage-nya. 最適の戦術とはこれです。 Gambarnya ボ bagus ロボロ banget にしてや teman-teman. りますよ。 Ini kalau yang suka anime cocok ダイナミ banget ッ nih クカーボ teman-teman. に秘められた無限の可能性をお見せし Wibu ま ya す。 teman-teman ya. 私の Terus 力 yang で paling 未 keren. 来を切り開きます。 War. Gak bisa digeser ini. Ini apa nih? Bisa gini teman-teman. 射撃開始。 Apa itu? ち Tembak. あらら、この一発で終わらせ The るね。 War. 超精密射撃。あた最適の戦術とはこれです。前段発射。 Wih, keren gambarnya. Keren sih ini. Lu kalah. Kalah teman-teman kayaknya teman-teman. 大丈夫ですか？負傷部位は確認し。 Di-scan lagi kita. 外皮の損傷率は追いかけてくるかもしれない。質問の意図が分かりません。警護対象が警護員の負傷を心配。人間様の肉体、それが私たちプロキシアン。もともとプロキシアンは人類の文明のための存在です。今日はここに到着する予定だったはい、スターシードは創造の力を持つ重要な資源です。私たちアスニアを含むセブンテーマズは人類の意志のままに正しい創造。はい、ですが地球上に存在するレッドシフトを倒すことができ。アイレンさん、アーキテクトさん、お二人ともご無事だ。よかった。任務の進行には問題。もちろん大丈夫です。アイレン様、動きが早く。確かにアーキテクト様の命令を。パワーアップですが護衛任務は初めてで実戦経験足りない部分を指摘していた。今は地上への脱出。一緒に墜落したレッドシフトが追い。 Dual ultimate skills teman-teman. Each faction has dual ultimate skills. Choose strategically to gain the upper hand. Oh, maksudnya gimana? Apakah ada dua? Turn the strategy trigger and turn the tide of battle. Oke. Terus apa lagi nih? Apa yang perlu kau ajarkan padaku, wahai game? Oke, kita skip aja. Aduh, formation tadi apa tuh? Terlanjur di skip teman-teman ya. Oke, kita masuk ke halaman. Oh, halaman, salah. Masuk ke home teman-teman ya. Bentar, ini disuruh. Hai. Apakah kita bisa langsung ke gacha teman-teman? Nggak bisa, disuruh adventure dulu. Oh, bisa. Ya, gini, asik. Loh. Ya, harus 14 dulu teman-teman. Oke deh, kita coba. Architect 様、地上です。マジか。オーロラが大好きなこんな。干渉に浸っている余裕。早く出発しましょう。わかりました。オーロラもLuar biasa. Mari kita sistem apa nih, skill combinations. Wow. Oke. Skill combination bisa, oke. Terus suruh ngapain lagi nih?
boss battles. Oke. Let's go, mari. Oke, kita lawan bos, teman-teman. Cassandra Map 2. Apakah kita akan menang? Apa ini? Let's go, let's go, let's go. Battle, battle. Oh, deploy dulu. Oh, modelnya gitu. Oh, kan SSR kan? 準備完 Sudah 了し dikasih ました satu SSR, teman-teman. Si Iron, teman-teman. Mantap. Memang SSR dia.そうです ダイナミックカーボン Langsung dia. この一発で終わらせるね War. 超精密射撃 ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします Gambarnya keren, teman-teman. 超精烈 Dor, 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 dor. 最適の戦ボロボロにしてやりますよもう少し強く Cepat sekali. この勝利アーキテクト様のものです Destroyed State. Apa ini? Familiar name. Apa ini? それにしても多すぎるみんな今この状況で人間さんより大事なことってあるお二人とも落ち着いてくださいアーキテクト様ダメですスターシードは貴重なケチ準備ができたら敵の方へはい明日には私たちを送ってマリルライト様ならそうです Teman-teman. Apa ini taktik, teman-teman? Wow. アーキテクト様 Oh, ada taktiknya, bisa pilih, teman-teman. Wah, saya suka yang ini, teman-teman. Asik deh. Oh, bisa. 準 Oh, 備完 gini 了しま aja. した Taktik, kemudian wah, asik. Oke nih. Let's go. Kita perang. Battle. Dor. ファイヤー Dor. あららこの一発で終わらせるね超精 War. 密射撃ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします超精烈 Set. 最適の戦術とはこれです前段 Di brand dia. Kita coba. ダイナミックカーボン展開 Oke. Nice. この勝利 Kayaknya lebih nikmat kalau nggak di nganu, teman-teman ya. Kalau nggak di apa namanya? Nggak di apa? Auto, teman-teman. お二人のバイオボディは疲れるのも陸休息を取るには危険にさらされアイレンサプロキシアプロキシアンですアーキテクト様のご命令と待ってください休憩は敵を倒す Terus kita tetap harus berperang. Mari. Kayaknya nggak cocok ini. あららが準備完了しました Battle, teman-teman. Let's go. Bagus ya, teman-teman ini ya. Jadi kita ngarahinnya teman-temannya datangnya gini, teman-teman. Jangan kita auto aja lah. Kita kasih この pengarahan. 一発で終わらせるね超精密 Dor. 射撃 Set.
ダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。 Animasinya paling keren. 強制力 Cet. Tembak dia, tembak dia, tembak dia. これです。ボロボロにしてやりますよ。オーロラリロード中。 Tuh, 見逃 kok せない。 auto? Oh, stasiunnya ke auto bisa di. オーロラ Oh 頑 gitu 張りま teman-teman. した。頭を Coba kita live dulu nih. Sudah belum ini? お役に立てず申し訳アイレン本当だ。作戦効率にすみません。オーロラ様が謝る必 Wah, bisa di heal teman-teman. よくわかりません。プロキシアンの生体機能を強化するという話は聞いたことがありますが、 Oh, bisa heal teman-teman. どうしたんですか。スターシードは貴重な資源です。それはアーキテクト様。でも傷は全部治った。あらら。アーキテクト様、むしろ助けられ護衛対象にこんなことをされる。そうなんです。私はそしてマナ様ですから。そうですか。アーキテクト。いえ、では出発します。 Menarik teman-teman. Emailnya masih belum kebuka teman-teman, masih perlu battle teman-teman. Jangan-jangan nanti waktu emailnya kebuka nggak bisa summon. Salah teman-teman ya. Oke, kita battle aja. Apa ini? Terus? Terus? アーキテクト様、 Gimana cara ngatasi barrier teman-teman? ダイナミックカー Auto ボン nih, nah. 再チャージ。 Oh, langsung この digondong 一 teman-teman. 発で終わらせるね。超精密射撃。最適の戦術とはこれです。ボロボロにしてやりますよ。ダイナミックカーボンに秘められた無調整力。 Sakti ternyata ini Iron. この一撃でダイナミック調整力。 Dor. Wah. オーロラ頑張りました。Oke, bisa semua tadi teman-teman. でもいいですか。 Mail, shop, sama rekrut ya teman-teman ya. Ini kita butuhkan nih teman-teman ya. Rekrutnya teman-teman. Gacha, inti dari segala game teman-teman. Marilight. Oh ini Marilight tuh ini. 中央本部に到着しました。アスニアへようこそ。こちらが Oh, ini Asnia. マリルライト。はい。セブンテーマズの超知能体アスニアは他のセブンテーマズの文明を融合。もちろんにさてアーキテクト様が特にマリルライト様。 Apakah Marilight? Kita lihat. こっちです。こっち。やっと会えました Oh ね。 yang 会い tadi たかったです。アーキテク di ト様。 awalan teman-teman. アスニアへようこそ。 Oh itu Marilight-nya. アイレンさん、お連れするの大変。いいえ、正式にご挨拶いたします。建設局のルイテンです。建設局のポラックスです。せっかくのいい日なのに都市がうるさ。
アーキテクト様の名前と私のソウルカプセルの予定されている滅亡が近づいた時、そしてこれからも一緒に私たちは長い間私は一人の力では何もですが、私たちのその空白を埋めない私たちにはプロキシアンの隠された可能週末の未来を私たちと一緒setuju untuk membantu mereka. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman, rekrut teman-teman. Nah, ini yang dicari-cari. Rekrut, save, rekrut. Oke. Wah, biru doang teman-teman. Apa ini teman-teman? Stings. Apa ini? Kok lucu? 戦場では圧倒的な力こそ正義だ。レイリアルアーセナルのアンブロシア少将だ。この勲章の数を見ればわかると思うが、お前は最高。 Ini emang semua orang dapat. Oh, semua orang dapat ini pasti berarti. Oke. Berarti semua orang dapat nih. Kalau ini nih ada percakapannya gini, berarti semua orang dapat. So. Oke. Arsitekto. Waduh, harus perang dulu teman-teman. Ya, belum bisa rekrut teman-teman. Stings、レイリアルアーセナル、とぼけた顔だな。だからレッドシフト。セブンテーマズの一つ、レッドシフトとのアンブロシア様はお前たちを手伝う。はい。もちろん。スティングス本体。それであるわけないじゃないです。オッケー。 Tuh teman-teman. 準備完了しました。 Oke. Battle aja nih. バッチリ入ったよ。ささやかなプレゼントです。突撃準備。 Dua kali aja lah ya. あらら。 Tembak. 一発で終わらせるね。 Duar. 100発100中よ。 Kita coba lihat terus modnya. 戦場では圧倒的な力こそ正義だ。最大火力。 Ceder, wih, keren loh dia. ダイナミックカーボン Apalagi 強 ini. 制力。 Ceder. Kita lihat. Terus. これでも食らえ。 Oh, stun, bisanya stun dia. 最適の戦術とはこれです。 Asik. Kuat sih. 2 SSR, 2 SR. かっこよく戦ってる Apalagi nih, マナ story の mission 姿 closing database. ちゃ Oke, んと見てくれましたか？ leave dulu aja. Saya mau rekrut teman-teman. Ya ampun, cerita lagi. あそこにまったくこんな遠い。ほ Salah ら pula ini. あなたが噂。生意気なのは相変わらずだ。水臭いね。私はスティングスのレイリアルアル。アーキテクトか。おお。アーキテクト様に近づおい、余計ないたずらは。分かった分かった。アカデミーからここまで
あ、他のプロ棋士アンもいたのか。まったく、さっきまで叩き。 Teman-teman. Loh, apa lagi nih? Proxian, finish Proxian, level sync. Oh, gitu. Ada ininya juga berarti. Oh, oke. Levelnya ntar. Ada hadiahnya teman-teman ya. Ini 28 hari check-in. Oke. Login event check-in. Apa nih? Freja recruit. Oke. Login event, Erika's free event. Apa nih? Kok lucu nih? Apa nih teman-teman? Kita coba lagi aja teman-teman, langsung teman-teman. Apa nih? It's a... Oh, ngasih lari. Kok lucu? Oh, loh. Aduh, nggak boleh toh. Astaga. Oh, bolehnya nambah teman doang. Oke. Jempalik tapi teman-teman. Oke, lucu juga nih gamenya nih. Oke, yang sekarang kita perlukan adalah kita kumpulin semua hadiah dulu teman-teman, seperti biasa. Ini kita ambil dari hadiah ini dulu, apa namanya, daily. Oke, kemudian kita ke email teman-teman, claim all. Ini paling saya suka teman-teman. Asik, memang ini asik. You can claim guide mission rewards. Oke. Sugoi katanya teman-teman. Asik. Oke. Cash shop. Kita lihat apa ini cash shop. Oh, ini shopnya teman-teman. Ini jadi seperti ini. Ada free-nya, kita ambil dulu seperti biasa. Oke, ini apa lagi nih kok masih menyala? Apakah ada free lagi? Oh, ada weekly shop, ada monthly shop. Free-nya 200, lumayan weekly. Monthly free-nya 500. Oke, ya siap. Oke, teman-teman. Kita lihat apa ini? Oh, nggak ada. First purchase. Langsung dapat Patricia teman-teman. Oh, kalau teman-teman mau langsung beli, langsung dapat Patricia teman-teman ya. Ini apa nih? EXP ini apa nih? Time scaling. Oh, jadi kalau berapa apa hadiah berapa jam gitu ya teman-teman ya, seperti ya ini hadiah 2 jam bisa didapat. Jadi mungkin ada idolnya dong ini teman-teman ya. Kita coba rekrut teman-teman ya. Nah, yang katanya bagus tuh ini teman-teman ya, si Freja teman-teman, Freja teman-teman. Sia ini bagus juga sih kayaknya teman-teman ya. Pokoknya semua bagus lah teman-teman ya. Kita coba. Ini 17 teman-teman. 17 berarti. Berapa nih? Kita boleh nggak nih? FP. Kita coba ya teman-teman ya. Kita mau Freja aja. Tapi ini dulu teman-teman ya. Semoga langsung dapat bagus teman-teman ya. Kita dapat Freja teman-teman ya. Oke. Kita coba. Ding. Wah, cuma biru teman-teman.
Nggak dapat nih teman-teman, jelek nih. Skip. Oh, 7 plus 600. Berarti 3.600. 3 itu 200. Berarti 10-nya 2.000 teman-teman. Kita lihat dulu jumlah uang kita teman-teman ya. 4.600 pas teman-teman ya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Berarti bisa 2 kali lagi, 20 kali apa? 20 kali lagi, 2 kali 10. Kita coba. Semoga dapat peja teman-teman ya. Oke. Kita lihat. Emas teman-teman. Rainbow teman-teman. Dapat nih teman-teman. Siapakah yang kita dapat teman-teman? Semoga bagus ya teman-teman ya. Ini merit. Siapa ini merit? Oh iya, oke. Ino namanya teman-teman. Ino teman-teman, Ino. Oke. 21 attempt lagi kita guaranteed dapat SSR teman-teman ya. Kita coba teman-teman. Semoga dapat lagi ya teman-teman ya. Kita coba Ino. Kok jadi kayak ini ya? Kita coba teman-teman ya. Set langsung des. Oh, biru lagi nggak dapat teman-teman. Oke lah ya. Oke, kita coba lagi. Ting ting. Lagi teman-teman. Susah ternyata teman-teman rate-nya di sini teman-teman. Oke. Kita coba apakah Freya bisa dapat teman-teman ya. Freya, dapat Freya. Wah. Dapat teman-teman. Oh, nggak dapat teman-teman. Dapatin. Dapat lah harusnya. Rainbow kok. Sling. Iya, dapat nih Freya nih. Oh, bukan Freya ternyata teman-teman. Ya, Iras dapatnya siapa nih? Oh, salah teman-teman. Tadi harusnya teman-teman kita nggak boleh yang di sini ya teman-teman ya. Kita tadi berarti harusnya habisin yang di sini teman-temannya, rekrut Freya teman-teman ya. Salah sini teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kayak saya ya teman. Jadi ini harusnya 2000 tadi kita habisin di Freya teman-teman ya. Jadi 20 kali jadi 10. Jadi kita pasti dapat Freya teman-teman. Itu teman-teman. Salah teman-teman ternyata teman-teman. Salah. Oke. Kita coba, kita butuh paling enggak 200 saja gitu ya. Toxians. Oh, bisa promote. Sorry. Soalnya ini kok digini-gini untuk temennya gitu teman-teman. Ini kita bisa promote juga teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah bisa dapat 200. Oh, nggak bisa teman-teman ya. Paling nggak kita harus main sekali kayaknya teman-teman ya. Kita coba hero baru kita teman-teman. Kita coba ya, kita temukan teman-teman ya. Kita coba. Waduh. Kita langsung skip aja teman-teman ya. Jangan deh, kita lihat apa sih.
皆さん大丈夫ですか？入れ。アーキテクトアーキテクトさん、まさか。はい。しっかりご命令とご指示くだ。戦闘に入ります。そうだ。 Biasanya teman-teman, kita coba ya. Deploy auto CP first. Langsung SSR semua. Duh. Cuma 4 ya teman-teman ya, komplit. Kita battle teman-teman. Kono一撃でダイナミックカーボンに秘められた無限の可能性をお見せします。私の力で未来を切り開きます。 Apa nih skillnya? この発明品の最高出力を見せてあげる。耐久性には自信あるのかな。 Oke. さあ、負傷者をトリアージに沿って並ばせる。 Oke teman-teman, kita coba lihat tier listnya dulu. Clear。どうだ？周りの奴らは全部片付けてあげたよ。やっと綺麗になったね。感謝します。今度ははぐれないように気をつけるんだよ。 Sudah tidak ada teman-teman ya. Itu sama tadi siapa tadi saya dapatnya? Kita lihat dulu. Tadi saya dapatnya siapa? Starloxiannya. Sherry, bukan Sherry. Ino dan Iras. Ino dan Iras. Waduh. Gak bagus teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Gamenya bagus, gambarnya bagus, ceritanya juga oke. Sistem battle-nya juga seru, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memusingkan juga. Gambarnya juga sangat-sangat bagus teman-teman ya. Oke, terima segitu dulu video dari saya teman-temannya. Semoga membantu buat teman-teman yang mau lihat sih seperti apa sih gamenya teman-teman ya. Jadi ini cocok banget buat para ibu-ibu ya teman-teman yang suka anime seperti ini. Jadi dia bisa naikin seperti ini juga teman-teman. Gambarnya bagus teman-teman, cutscene-nya juga bagus-bagus. Ini sangat dibuat dengan teliti ya teman-temannya kalau saya lihat ya teman-teman ya. Sebentar, ini kalau siapa tahu bisa dapat, oh nggak bisa teman-teman. Apa ini sisa China? Bisa. Gitu teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman ya, ini game baru, game bagus, dimainkan langsung aja teman-teman, nggak usah pikir-pikir panjang lagi, ini pasti bagus teman-teman. Ini ada sistem linknya aja sebenarnya apa nih teman-teman ya? Oh bisa gini. Nah ini saya dapat teman-teman. Nah ini kita coba sekali lagi ya teman-teman, ya rekrut teman-teman ya. Satu kali lagi aja kita pasti dapat teman-teman ini. Nih satu garantit. Nah. Tapi ini pasti saya akan ngulang sih teman-teman ya, soalnya karena kita harusnya ngincar si Freja teman-teman ya. Jadi jangan salah seperti saya, itu dipakai untuk yang jamnya yang pertama itu dipakai untuk yang Freja teman-teman ya. Jadi jangan yang di sini eman-eman teman-teman ya. Siapa nih? Ya, Angelica. Kita lihat apakah Angelica. Oh tidak ada lagi teman-teman. Masih kurang bagus ya teman-teman ya. Oke. Ya seperti itu pokoknya teman-teman ya. Selamat bergacha, selamat mendapatkan karakter-karakter bagus ya teman-teman ya. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Thank you teman-teman. See you.